Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce second épisode du let's play de Death Come True. Alors, bon, petit récapitulatif rapide, on est un protagoniste qui s'est réveillé dans une chambre d'hôtel en étant totalement amnésique. On avait une femme ligotée dans notre salle de bain. Grosso modo, on est mort quelques fois et à chaque fois qu'on meurt, on revient en arrière et on se souvient de ce qui s'est passé et ça change un peu la trame scénaristique. Ce qui fait qu'elle est quand même assez linéaire. Cette policière, elle a un collègue qui nous paraît ultra suspect et qui voulait absolument avoir notre téléphone. On a récupéré ce téléphone dans notre pièce, on s'est enfui et on est pourchassé par une espèce de tueur en série slash mort en fait, qui nous tue à chaque fois quand on essaie de se sauver. Et au final là, on est descendu au rez-de-chaussée de l'hôtel, on a parlé à la personne de l'accueil qui nous a indiqué cet endroit comme une safe zone. Et globalement, il nous a dit qu'il était un navigateur qui ne pouvait pas appeler la police. Donc globalement, ma théorie, quand même, c'est qu'on est dans un monde virtuel, voire un jeu vidéo, et que ces personnages se connaissent dans la vraie vie. Et d'ailleurs, on se voit que notre protagoniste a des souvenirs du passé où il était le petit ami de cette femme-là. Donc voilà, moi ma théorie c'est que c'est un monde virtuel, un jeu vidéo, et qu'en fait chacun a un rôle, et après je sais pas quel est le but, mais en tout cas il y a beaucoup de logique qui mène à ça. Et on va bien voir cette suite, parce que là, ils sont tous les deux enfermés dans le hangar, et ils essaient d'élucider un peu le mystère. Allez, on est parti. 何かが起きてるんだと思う。普通じゃない何かが。だったらそれを突き止めないと私の気も済まない。今度こそ信じてくれるのか。今度こそ。 Ouais, c'est sûr qu'il faut pas qu'ils lui disent qu'il revient toujours en arrière, parce que bon, il va bien passer pour un fou. で、これからどうするつもり？何か考えはあるの？ああ、考えか。Alors, on peut montrer notre téléphone portable, rester caché. On va montrer notre téléphone portable, ça peut apporter une information. Surtout le message qu'on a reçu qui était bizarre, qui disait je crois ne la tue pas tout de suite, j'arrive, quelque chose comme ça. そうだ。 Et peut-être que le message c'est de son collègue flic en fait. Que Jean il s'était arrangé pour la tuer elle. 何これ？この女って。君のことだと思う。誰かが私を殺そうとしてるってこと？なんで？あの化け物と関係があるの？わからない。確かめてみましょう。何を？私が狙われてる理由よ。このメッセージには20時に行くって書いてあるから。そうか。20時になればこのメッセージを送った誰かが俺の泊まってた部屋に来るはず。その人物の口から直接私を狙ってる理由を聞き出すのよ。わかった。じゃあ決まりね。もう少しここに隠れてて、15分前になったらあなたが泊まっていた部屋に移動しましょう。ああ、確かに彼女が狙われるからには理由があるはずだ。 Par contre, tu vas te faire pourchasser par le monstre, à mon avis. それってもしかしたら俺の記憶喪失や時間が戻る現象と関係してる。だとしたら彼女が全ての鍵なのかもしれない。Du coup, je me demande à quoi ça mène de juste rester caché ici dans le choix. Je vois pas d'éléments qui apportent quoi que ce soit. Mais bon. そろそろ。あ、行こう。 Ils sont pas du tout parlé durant tout ce temps. Par contre, pour moi, ils sortent de la safe zone là. Donc bon.
Ça va sûrement aboutir à une mort あいつは今は encore. 見つからないように移動しましょう。それであなたが泊まっていた部屋って何号室？ 501 je crois. Ça 524 c'est de la sienne. 501だ。急ぎましょう。大丈夫よ。このまま一気に501号室まで行きましょう。無事にたどり着けたな。ここからが本番よ。しまった。拳銃を持ってくればよかった。Bah oui. バッグの中に隠しておいたの。客を装ってきたから持ち歩くのはまずいと思って。一旦私の部屋に取りに戻ればよかった。早いわね。とりあえずこっちだ。Ah, regarde dans le Judas qui c'est. 君はここに隠れててくれ。俺が捕まえたって話だから、君が自由に動き回ってるのはまずい。そうね。相手に話を合わせてね。できるだけ情報を聞き出さないと。やってみる。ていうか、やるしかないんだろう。 Ok. Bon, j'aurais d'abord regardé dans le Judas qui c'était avant, parce que bon. Oh là. Sympa. 動くな。ゆっくり両手を上げながら立て。 Je crois que c'est l'autre flic là. Avec ses chaussettes à こっちを向け。お前、幸村捜査官はお前が拉致したんだろ。どこだ。さっさと白状しろ。Alors dans la logique on se méfierait pas, on devrait juste dire bah elle est là-bas, y a pas de souci. Sauf que moi je lui fais aucunement confiance et je pense qu'il irait la tuer. Donc on va ne rien dire, mais ce qui peut aboutir aussi au fait qu'on se fasse tuer. C'est pas grave, hein. De toute façon le jeu revient en arrière donc... Ok. C'était bien un enfoiré, bon c'est assez évident. 僕が本気で撃つとでも思った？いや、まさか。こいつ、幸村茜を助けに来たわけじゃないのか。じゃあ、あのメッセージを送ったのはこいつ。じゃあ早速だけど、約束した件、さっさと始めようか。約束？いや、もちろん約束は守る。けど理由を聞かせてくれないか。それくらいは教えてくれたっていいだろう。ほら、俺たちは手を組んでるんだからさ。分かったよ。今さらやらないなんて言われても困るからね。やっぱりそうだ。こいつは連続殺人犯の俺と手を組んでる。そして幸村茜の命を狙ってる。理由はね、彼女に改心してもらいたいからだよ。改心ってどういうことだ？ああ、これ以上の説明は君にしても理解できないよ。で、彼女はどこ？
さっさ salle と de bain. 約束果たしてよ。そしたら僕も約束を守る。君の海外逃亡の手はずはちゃんと整えてきたんだよ。 Ah, c'est ça qu'il lui a promis. 分かった。あいつは薬で眠らせたままクローゼットに押し込んである。 Mais non, mais dis pas ça, t'es bête. 警察とかが急に来て見つかっても困るからな。まだ眠ったまま。ああ、眠ったままだ。しばらくは起きない。連れてきて。 Il est bizarre d'avoir dit vraiment où elle était. J'aurais dit aller dans la salle de bain et puis ben, je lui aurais dit va voir si tu veux et je l'aurais assommé, un truc comme ça. Bon là elle va faire semblant d'être évanouie, évidemment, parce qu'elle a entendu. どうしたの？あ、いや。Quelle actrice. ついでに彼女の部屋の荷物も処分しておきたいんだよね。どこかにカードキーがあると思うんだけど。 Ah. Ah bah bravo. Bah, allez, va l'assommer avec quelque chose, toi, au lieu de rien faire. Ah, bah ça y est, on est mort. 気づかないとでも思った。どう考えたって怪しいっしょ。無口のあんたがペラペラ喋るなんてさ。でも僕裏切るメリットなんてある？まさか彼女に惚れたなんて言わないでよね。あなただったのね。じゃあ気づいてたのね。私があなたや特殊捜査官にも内緒で。 Ah. Ok, bon dans tous les cas c'est pas du tout caché que c'est virtuel. Du coup j'espère qu'il y aura des twists intéressants. なんだよ Ah, il aime bien la tuer hein, lui. Toujours de façon différente en plus. Oh là c'est violent là. Ah c'est... ok. Bon. 構いません。俺は対象範囲は例のホテルです。何か困ったことがあったらナビゲーターを。ホテルって。 Du coup c'est quoi le but de cette simulation? Là on est mort, ok. Donc, clairement il n'y a plus de... Bon, il y avait déjà pas beaucoup de tentatives de le cacher, mais il n'y a plus de tentatives de le cacher. Qu'on est dans un monde virtuel. On va vraiment cumuler les succès de mort, hein, mais bon. Donc c'est une expérimentation. Alors peut-être qu'ils ont genre un tueur qui est, je sais pas, dans le coma ou un truc comme ça. Et qu'ils ont besoin d'enquêter pour, je sais pas, savoir ce qu'il a fait ou comprendre des choses. Et que du coup ils sont un peu projetés dans son subconscient avec un simulateur virtuel. Et que c'est un peu l'idée. C'est possible. Là, je penche plus pour un jeu là. Mais plus pour une simulation dans un objectif précis. Allez, on continue. Est-ce qu'on reprend au tout début? Est-ce qu'on a 5 coccinelles aussi? Oui, il y en a 5. やっぱり戻ってきた。対象範囲は例のホテルです。ただこのわけのわからないホテルの秘密ももう少しではっきりするかもしれない。 Ou alors c'est elle qui est dans le coma. そうだ。 Et lui il veut la sauver parce que c'est son petit ami et du coup il accepte l'expérimentation. ごめん
ちょっとだけ待っててくれ。 Beaucoup de possibilités en vrai. Non, tu crois? 外の見えない窓、絶対に開かない入り口、そしてこのホテルで起きている数々の不可思議な現象、その秘密さえ分かれば俺の身に何が起きているのかも分かるはずだ。どうすれば、どこに行けばこのホテルの秘密を突き止めることができる。 Oh! Alors j'ai pas fait gaffe qu'il ait récupéré la carte de la 524. Et j'irai plutôt à la réception parce qu'ils nous ont dit quand on a un problème faut parler au navigateur. Là on a 4 choix par contre. C'est la première fois. Hein. そうだ、あのフロントだ。私はただのナビゲーターですから。何か困ったことがあったらナビゲーターを。あいつに聞けばきっと何か分かるはずだ。何かお困りですか？聞きたいことがあるんだ。当ホテルのことでしたら何でもお尋ねください。このホテルのことなら本当に何でもわかるのか？もちろんです。私はナビゲーターですから。このホテル何なんだ？ここは本当に現実世界なのか？違います。このホテルは実験段階のプログラム装置によって作られた仮想現実世界です。仮想現実世界？わかりやすく説明しましょう。驚く必要はありません。ここは仮想現実世界ですから。C'était assez évident, mais bon. この仮想現実世界を作っているプログラム装置はカムトゥルーと呼ばれています。このカムトゥルー装置に被験者となる人物の脳を接続することで、その記憶を元にした仮想現実世界を構築することが可能となります。それは死んだ人間の記憶からでも？もちろん可能です。 Oula. さらにその装置に別の人物の脳を接続することで、その人物の意識は仮想現実世界へと送られ、 Bah, ça part 被 sur 験 ma 者の記 théorie. Hein. 憶を追体験することができるようになります。 Par contre, apparemment, elle pourrait être morte et pas dans le coma. Ce qui est un peu 簡単に言え bizarre ば ça, parce que 仮想現実世界で logiquement, le cerveau il fonctionne pas non plus pendant 107 ans après. ゲームで言えばプレイヤーにあたるこの人物をカムトゥルーでは捜査員と呼んでいます。じゃあもしかして俺って？ Ah mince, il est 質 plus là. 問は後回しにさせてください。時間がありませんので。被験者の記憶を追体験できるとはいえ、ここはあくまで仮想現実世界であって、被験者の実際の記憶そのものではありません。記憶に存在しないものや空間、会話などはプログラムによって保管されています。 Bien sûr, c'est logique. Et même ce qu'on se souvient n'est pas vraiment la réalité, c'est ce qu'on en a 捜査員は re-encodé et décodé. 記 Ouais. 憶とは違う行動を取ることもできるのです。つまりこの世界は捜査員の選択によって様々に分岐していく記憶を超えた仮想現実世界なのです。もともとこのカムトゥルー装置は脳の治療目的で開発され、まだ実験段階だったのですが、警察からの強い要望があり、今回特別に捜査に使用することを許諾いたしました。
警察からの要望？ただそこで予想外の事態が起きてしまいました。現在カムトゥルーはハッキングによる妨害を受けています。ハッキング？何者かが外部からこの世界を壊そうとしているのです。 C'est donc ça le personnage しかも noir. それは時間とともに進行しています。それに本来であればカムトゥルー内に入った捜査員は元の自分の記憶を保持したままのはずですが、今のあなたはハッキングによって記憶を消失させられ、本当の自分が何者かわからない状態になっているようです。じゃあ俺の記憶喪失って。さらにハッキングによるプログラムの書き換えによって本来この仮想現実世界にいないはずの存在が現れ、捜査員の妨害をしています。これらのハッキングによる脅威は深刻です。 On avait remarqué. このままでは仮想現実世界はあなたの意識を取り込んだまま外部との接続を遮断されます。そうなればあなたは元の世界には戻れません。一刻も早くこの世界から出ることを推奨します。でも戻るってどうやって？あなたはその方法をご存知のはずです。今まで何度も選んでいましたよね。あなたが死ぬたびに何度も。死んだ後いつも頭に浮かんでたあれか。あそこで終了するを選んでいれば、あなた Ah, はいつでも仮想現実世界から外の世界へと意識を戻すことができます。 je vois l'idée. Sauf que là, on ne sait pas vraiment ce qu'on essayait de trouver. 続ける選び続けていた。これ危険です。 Moi, je peux comprendre. 一刻も早くこの世界から出ることを推奨します。おい。 Ok. Bon, c'est assez intéressant. 一刻も早くこの世界から。 Il nous manque encore ce qu'on est censé découvrir, en fait. いやでもこのまんま終わっていいのか。だったらなんで俺はこの世界に来た C'est んだ。 ça, on ne sait pas. Enfin, on se doute un petit peu. Hein. On pense que la fille a été tuée et qu'il faut trouver des informations sur son tueur. Mais bon. Et visiblement, c'est lui qui aurait fait la cyberattaque pour... pour s'en débarrasser et pas être trouvé, on va dire. 彼女が殺されなきゃならないんだ。でもこの彼女も仮想現実世界の幸村茜なんだよな。だったら現実世界の彼女は別にいる。 Bah oui, tu t'en souviens. 今どこで何をしてるんだ？ここから出れば会えんのかよ。 Bon, elle pleure. 幸村捜査官は例のホテルで発見され Ok, ました。 donc c'est elle qui est morte, ça semble s'en douter. 死因は絞殺です。背後からロープのようなもので首を絞められて殺されたようです。 Bon, par contre, le médecin légiste dans un hangar, c'est 犯人 bizarre. はその場で別の捜査官によって射殺されています。つまり彼女が一連の連続殺人の最後の被害者ということに。 Mais du coup, il a été abattu. 今すぐ行きます。使用許諾お願いします。 Donc lui, c'était son collègue et son amour, quoi. On sait toujours pas ce qu'il essaie de savoir. そうだったよ
思い出したよ。やっぱり君は俺の大切な人で。でも君がもう俺がここに来た理由は彼女の死を受け入れたくなかったから。彼女にもう一度会いたかったから。俺がこの世界でいくら何をしても君はもう戻らない。ここは現実世界じゃなくて仮想現実の世界だから。 Je pense pas que c'est ça que tu voulais trouver en fait. だったらこれ以上ここにいて意味あるのか。元の世界に戻れなくなるかもしれないのに君はもう死んでいて Parce que ça n'a pas de sens en で fait. きないのに。 Je vois pas pourquoi ils auraient fait l'expérience juste pour qu'ils puissent passer du temps avec une personne qui est morte, quoi. Et il n'y aurait pas cette attaque de l'extérieur. Non, il essaie de découvrir quelque chose, c'est sûr. Alors moi, je vais pas appuyer sur la gâchette parce que je trouve que ça n'a pas de sens. J'espère que ça veut pas dire... De toute façon, je vais me faire tuer derrière, mais bon. Vu qu'il faut que je fasse continue ou terminer. Mais... こんなことしたって Tout à fait. 無理だな。元の世界に戻ってももう君はいないんだから。もうどうでもいい。何もかもどうだって。待つんだ。早まるな。 Comment il se laisse faire tranquille. En plus, je sais pas comment t'as percé son blouson et t'as réussi à viser la veine comme ça, mais bon. Allez, c'est pas grave, on va dire c'est pour le scénario. Ah, c'est plus la même chambre. あれ私は医者だ。君の担当をしている。医者。君はその一種の妄想性障害を患っているんだ。とても複雑なタイプのものをね。この一連の出来事は全て君の妄想なんだ。Mhm. 妄想。 J'y crois pas une seconde, hein, mais bon. 君は治療のために薬を投薬されていてね。だが症状は依然として重篤でひどい幻覚を引き起こしている。幻覚。どこからどこまでが。君が見たり聞いたりしているもの、ほとんど全てと言っていい。例えばここが仮想現実というのも君の妄想による幻覚だ。それだけじゃない。君が連続殺人犯というのも妄想で、幸村茜なんて女性も存在していない。今の君は現実と夢の区別がつかなくなっている。激しい混乱のあまり君の脳は耐えきれなくなり、ついに自殺しようとした。そうだったんですか。受け入れてくれたかな。 Non, j'y crois pas du tout. そんな高等無形な話あるわけないですよね。心配いらない。治療を続ければこの病気はいつか治るんだから。さあ、一緒に頑張ろ Et う。 je me dis même que c'est peut-être le hacker qui a programmé ça pour lui faire croire qu'il était juste malade.
彼女は最初から存在しなかったんだな。 C'est possible ça. だったらもう。あれからどれくらい時間が経ったんだ。いつまでここにいればいいんだ。もう何日も誰とも話してない。薬はまだ続けないといけないのか。先生はいつ来るんだろう。 Vous voyez, il y a encore un bug visuel. Du coup, c'est bien. On est encore dans un monde いつから virtuel. こうしてるんだっけ。俺はなんでここに。俺は誰なんだ。Ah, on considère qu'on est mort comme ça? Étrange. Bloqué à l'hôpital par un bug obtenu. Ok, bon, on va continuer, hein. On va pas faire terminer comme ça. Même s'ils nous ont dit que ça terminait le jeu et qu'on revenait à la réalité. Ah, je suis obligé de me suicider. Oh, c'est nul ça. À moins qu'on ait deux options si on le fait pas et que le type arrive. Mais bon. Ok, ça fait un succès en plus. Il y a de plus en plus de glitch, hein. On voit que le monde il est en train de partir en vrille. Par contre, c'est un petit peu dur de cliquer sur continuer là. Et là, on redémarre au tout début. Ok. Bon, on sait pas à quoi ça va mener à la fin, hein, mais bon. Et il y en a 6. C'est de plus en plus bugué. まだ終わるわけにはいかない。彼女はこのホテルで死んだ。唐木誠に殺された。でもそれは本当に真実なのか。俺はそれを確かめるためにここに来たはずだ。 Ah bah du coup, moi je suis sûr que c'est son collègue qui l'a tué. 救えない。それでも Et il a voulu faire passer ça pour... Ah, peut-être qu'il a tué le tueur. だから Et qu'ensuite il a fini d'étrangler la fille. 何としてでも突き止めてみせる。 Je pense que c'est ça. そのために進むべきルートをもう一度たどるんだ。真実にたどり着くためのルートを。いいから逃げるぞ。Alors, on a le choix entre sortir de la chambre avant l'arrivée du policier, se cacher dans le placard, chercher le portable déjà. Je sais pas pourquoi, mais bon, on peut le prendre. Ah ouais, ok. おい、逃げるぞ。あいつに見つかると二人とも殺されるんだ。 Ok, je pensais que c'était vraiment une action, mais en fait non, c'était tout le chemin qu'on avait fait, on va dire dans la route B ou C, peu importe le nom. Du coup, ça va nous espacer tout ce qu'on a déjà vu. こっちだ。 Ah, Navigator, il est plus là. Hein. ここだ。頼む、信じてくれ。俺は逃げるつもりなんてない。私があなたを信じられる根拠は？
俺には大切な人がいるんだ。え？記憶喪失になったけど、不思議と彼女のことだけは思い出せた。多分彼女が俺の記憶を呼び戻してくれたんだ。彼女への思いが引き金になって俺に大切なことを思い出させてくれたんだよ。俺には彼女のために突き止めたい真実がある。彼女と一緒に突き止めたい真実が。そのためにも力を貸してくれないか、頼む。なんかあなたと話してると別のある人を思い出す。全然似てないのにすごく似てる気がする。まあ分かったわ。あなたの話が嘘だとは思えない。そうじゃなかったら唐木誠が私を助けたりしないだろうし。でこれからどうするつもり？何か考えはあるの？On peut rester caché, ça on n'a pas tenté. Montrer le téléphone portable. Alors ce qui m'embête c'est que j'ai pas fait ça encore. Et ça me paraît plus logique de montrer le téléphone portable à ce stade. Donc on va le faire. Et on verra bien si ça nous mène à quelque chose de plus ou pas du tout. Sinon il faudra faire rester caché. そうだ。何これ？確かめてみましょう。20時になればこのメッセージを送った誰かが俺 Ah の tu 決 lui まっ dis て pas た部屋 qui に来 c'est? るはず。じゃあ決ま Parce り qu'on ね。 sait qui c'est nous. そろそろ。ああ、行こう。 Ouais ok, ça va refaire toutes les mêmes scènes. Ça c'est bizarre qu'ils lui disent pas directement qui c'est vu qu'il le sait. あいつはいないわ。 Mais bon, je 見 pense つから qu'on な a い un ように移動 peu... しましょう。 Peut-être qu'on est déjà à une zone finale et en fait 俺 c'est の tous す les べき derniers ことが分かっ embranchements. た。 Avec 3 chemins possibles dès le ど départ. んな結末になろうとも最後にもう一度だけ笑ってほしい。君の笑顔が見たいんだ。それであなたが泊まっていた部屋って何号室？ちょっと待ってくれ。俺の部屋に行く前に寄った方がいい場所があると思うんだ。寄った方がいい場所？ Ah, sa chambre à elle pour qu'elle prenne son arme. Déjà. 君の泊まってる部屋だ。どうして？武器ぐらい持ってるだろう。これから君を殺そうとしてるやつと対決しなきゃいけないんだ。そうね。分かった。524号室よ。行きましょう。 行きましょう。待って。どうしたの？唐木誠の普段の犯行の手口はいつも突発的で衝動的なんだよな。そうだけど犯行現場は人気のない場所ばかりで、被害者は背後からロープのようなもので首を絞めて殺されていた。被害者はロープや犯人の腕を解こうとするなどの抵抗をしていたみたいだけど、そのまま構わず絞め殺されていたわ。なんか変な感じ。殺人犯に本人のやった手口を説明す C'est る ce que je me disais. そうだよな。でもおかげで確信が持てた。行こう。 Alors je vois pas trop en quoi ça l'a aidé ça. Ah ça glitche bien.
無事にたどり着けたな。こっちだ。一旦君はここに隠れててくれ。相手に話は合わせてね。できるだけ情報を聞き出すんだろう。Bah, de toute façon, nous on sait qui c'est, donc bon. Je comprends pas pourquoi on lui a pas dit. C'est trop bizarre ça. Arrête. なんだ、驚かせようと思ったのに。よく気づいたね。さすが伝説の連続殺人犯唐木誠。じゃあ早速だけど、約束した件さっさと始めようか。Lui soutirer des informations ou de rien dire? J'ai bien envie de lui soutirer des informations, parce qu'on n'a pas tenté de ne rien lui dire, mais il faut que la fille dans le placard, elle sache que c'est lui, ce qu'il a fait, etc. Sinon, elle va avoir du mal à le croire, et en fait, il peut en profiter pour la tuer. C'est peut-être une erreur, hein, ce que je fais là. 理由を教えてくれないか。それくらいは教えてくれたっていいだろう。理由はね、彼女に改心してもらいたいからだよ。改心って？これ以上の説明は君にしても理解できないよ。で、彼女はどこ？どこかにカードキーがあると思うんだけど。Ah, je m'y fais jamais à ça. 無口なあんたがペラペラ喋るなんてさ。 Et ça a servi à quoi son flingue du coup? Ah ouais, non, bah c'est la même chose, ok. Bloqué par un bug cat. Ok. C'est étonnant parce que bah, je l'ai déjà fait cette fin. Là, je l'ai pas tout compris, là je pensais que ça allait faire autre chose. Peut-être que si je suis trop lent à trouver le bon chemin... Ah ok, ça nous remet ici. Bah du coup on a eu le seul choix, c'était celui-ci. «ついでに彼女の部屋の荷物も処分しておきたいんだよね。どこかにカードキーがあると思うんだけど。 Bon alors là c'est trop bizarre. La seule chose que ça a changé c'est que moi j'interviens
Sauf que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir parlé ou non. 先輩どうしたんですか？騙されてますって。銃向ける相手間違えてますよ。とぼけても無駄だ。もう全部わかったんだ。このメッセージを送ったのはお前だな。だからこそ時間通りにここに来たんだ。お前は幸村茜の拉致及び殺害を唐木誠に依頼してたんだ。あることを交換条件にな。Alors, c'est une fuite à l'étranger. 海外逃亡だ。君の海外逃亡の手はずは？お前は唐木誠の海外逃亡を助けることを交換条件に幸村茜を殺させようとしたんだ。バカバカしい。先輩、いつまでこんな異常者黙って聞いてて。でもそんな交換条件なんて嘘だった。お前は幸村茜を殺させた後唐木誠も殺すんだ。そうだろ。しかし唐木誠もうすうすそれに感づいてたんだろうな。だから幸村茜殺害の手口だけは他の犯行と明らかに違ってたんだ。彼女は唐木誠の手口はいつも突発的で衝動的って言ってたけど、幸村茜の死にはそうとは思えない点が残されていた。Ah, je sais pas. Et le petit passage qui était dans le faux hangar qui était censé être une morgue. Alors le sexe de la victime, non. Bah moi, il me semble qu'il y avait des marques sur son cou. Mais peut-être que c'était pas les bonnes marques, c'est possible. L'horaire du crime, non. On n'a pas d'infos là-dessus. Par contre, le lieu du crime, ils ont dit que c'était toujours dans un lieu où il y avait personne ou un truc comme ça. On va dire le lieu du crime, mais bon. Je peux me tromper là-dessus. Et du coup, je me demande si je suis pas à la fin déjà, en fait. そうじゃなかったはずだ。 Ah, c'est pas ça. もっと考えろ。 Ok, bon. Ça casse pas trop les marques sur son cou, du coup. Peut-être que c'était pas les bonnes, vu que c'était censé être de derrière, peut-être. Ah bah non, ça a été étouffé à la main, je crois. Bah oui, c'est ça. Et pas à la 唐 corde. 木誠の手口はいつも背後から首をロープのようなものを使って絞め殺されていたらしい。らしいって。お前がやったことだろ。その際被害者は首のロープをほどこうと抵抗していたみたいだけど、そのまま絞め殺されていた。抵抗したってことは被害者の首にはその形跡が残されていたはずなんだ。しかし幸村茜の死は違った。彼女の首元にはその形跡は残されていなかった。 C'est vrai qu'elle n'est pas censée savoir qu'elle est morte, hein, mais bon. 殺されたか縛られた状態のまま殺されたか、とにかく抵抗できない状態で殺されたんだろうな。ちょっと待ってよ。まるで先輩が本当に殺されたみたいに。唐木誠はお前に裏切られるのが分かっていたからわざと手がかりになるような矛盾を残したんだ。いい加減にしろよ。何の話をしてるんだよ。他人事みたいに自分の犯行を解説して勝手に先輩のこと殺して。殺したのはお前だろ。先輩、いつまでこんな異常者の相手をしてるんですか。言ってることがめちゃくちゃじゃないですか。確かに言ってることはめちゃくちゃね。まるで私が本当に殺されたみたいだし。でも本当にそっくり。実際にあの人がそこにいるみたい。私を殺そうとしたの。こいつが勝手にそう言ってるだけで。私があなたのことを探っていたから。 Ah, elle enquêtait sur lui. 探ってた。
あなたが裏社会の組織からお金を受け取ってるって情報を得たの。でも噂レベルだったし、あなたは仲間だから、私一人でこっそり調べてた。Eh bien, écoutez, on va se laisser là. Je vois qu'on est déjà à 50 minutes d'épisode. On va se laisser sur cette scène un peu de suspense. Je sais pas si c'est la fin ou pas. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va interrompre l'épisode là et on reprendra la prochaine fois. Et sans doute pour terminer le jeu. Cependant, si quand je reprends pour le prochain épisode, au final, bah, il restait que 10 minutes, 15 minutes, bah, je compacterai tout en un seul épisode. Donc vous voyez déjà, hein, si vous êtes à la fin de l'épisode ou pas, c'est que soit vous avez la fin du jeu derrière, soit il y a encore un épisode derrière. En attendant, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.